Maayong adlaw mga idol, kanatong tanan. Adlawng Lunes karon, unang adlaw sa mga estudyante. Mo eskwela na sila karon og ang uban pod nga naa sa uban nga mga naitrabaho, unang adlaw ron sa pagtrabaho. Ang akong nahimo karong buntaga mga idol, adlawng Lunes mo na akong unang nahimo. Hihimo ko direng tagaguna ining palibot sa kuang balay mga idol. Kaya akong gatubangan dili na tanan sagbot ha, mga tinangkong na diha kanang nasa dool. So ang sagbot re ko ang ibuton. So yun na ni mga idol, ang ako ang trabaho. Dako-dako pa ni ako ang gunahon no. Pero dili tanan diha akong gunahon kay kanarang pikas sa ako atubangan kay gulay man sa pikas. Nindot man po tong tinangkong mga idol kay pwede na to isagol og tinulang isda, lauoy, muna na mga idol. Ngunit nila kasimple ang ako ang trabaho mga idol. Mo ni akong unang trabaho niya kay dili man ni pwede na akong biyaan o dili gini mahuman kay maot man kay nang maglukso-lukso tag trabaho mga idol. Kinahanglan yun humano na to ay hata mo balhin sa laing trabaho. So kana diha gulay na mga idol, dili nato na pwede tanggalon kay makatabang na sa tuang pagpangluto sa kusina aron naatay mahimong sudan mga idol. O karon hapit na ni siya mahuman kay ako man gyud gipaspasan. So medyo gaan-gaan na atong pamati kay nanatay nakita nga agi mga idol. So ana raman ka simple ang ato ang kinabuhi. Kinahanglan nga magtrabaho man gyud ta kay dili lang malimpyo atong palibot, makabenepisyo pud ta sa atong lawas kay panington man ta. Mura man pud ta ni oga workout pud sa gym. So ngano lang mga idol simple lang siya nga trabaho pero dakong tabang sa atong mga tagsa-tagsa kamayong panlawas. Magtrabaho ta mga idol kay nalimpyo pa atong palibot, naka-exercise pa ta. So kini nalimpyo naman so ato pong silbigan kay kapupon na to ang yuta mga idol kay ato nang itambak sa likod sa tuang balay. Walay mausik ka na mga idol, gamiton tanan hasta gani ang sagbot ini kalata na mahimo man po na sa yuta. So magamit ra gyapon nato na. Daghan kayong salamat mga idol.